अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुआए आशूरा, जो शख्स आशूरा की आफताब की मौजूदगी में इसको पढ़ेगा बाउना ताला दूसरे साल का आशूरा जरूर पाएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि मलअल मीज़ानी व मुंतहल इल्मी व मबलगल रिज़ा व ज़ीनतिल अर्शि ला मलजा वला मुजाअ मिनल्लाहि इल्ला इलैहि सुब्हानल्लाहि अदद अश-शफ़'i वल वत्री व अदद कलिमतिल्लाहि ताम्मति कुल्लिहा व नसअलुहु अस्सलामति बिरहमतिहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम व हुवा हस्बुना व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिही अजमईन। इसके बाद दुरूद शरीफ 10 मरतबा, फिर हाथ उठाकर ये दुआ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قابل توبة آدم يوم عاشوراء ويا فارج قرب ذي النون يوم عاشوراء ويا جامع سمل يعقوب يوم عاشوراء ويا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء يا مغيث إبراهيم من النار يوم عاشوراء يا رافع إدريس إلى السماء يوم عاشوراء يا مجيب دعوة صالحي في الناقة يوم عاشوراء يا ناصر سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوم عاشوراء ويا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما صل على سيدنا محمد وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين واقضي حاجاتنا في الدنيا والآخرة وطول أمرنا في طاعتك ورضاك وأحينا حياة طيبة وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي بحرمة حسين وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه فرج عما أنا فيه. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله أجمعين صلى الله تعالى عليه وسلم.